Himayong adlaw sa tanan. This is once again your teacher, Jude. Okay, karon kay matuta sa atong topic nga simplifying rational algebraic expression. Okay? We'll be tackling about addition or subtraction of similar and dissimilar algebraic expression. Okay? So by the end of this lesson, you'll be able to simplify rational algebraic expressions and also perform operations on rational algebraic expression. Okay, before tamo padulong diha, let's review on we can um, how we can simplify. Okay, by the way, what is a rational? Rational mga numbers or expression. Okay, rational expression, nag-involve na siya og mga fractions. So mainly ana kay mga fractions yun. So kung makita mo ganang whole number, actually a whole number is also a rational expression tungod kay pwede na to ma-express ang mga whole number as fractions. Okay? So if you can ug na pa mo'y gusto nga mga pangutana, no, you can ask me directly sa atong GC and pwede po din ma-search gamit ni nga mga link. No, kini nga mga link diri, you can post this video and you can type these links padulong sa inyong web para makita ninyo or more information about sa rational algebraic expression. Okay, by the way, we'll be reviewing some parts of the this one, how we can simplify um, these fractions. Okay, ready na mo? Okay, let's solve letter A. Okay, how we can solve letter A? So 1/4 plus 5/8. So first, we need to identify if kuan ba siya kanang similar o dissimilar. So unsaon na to pagkabalo kung similar fraction siya or dissimilar fraction. So ang similar fraction kay makita nato nga ang iyahang denominator, di ba? Kung if you can review, so di ba natay example natay 2/5, sumuni ang atuhang numerator and muna ang atong denominator, di ba? Denominator. Okay. So if natay numerator and denominator, pag naganitay 2/5, 2/3 plus 2/6, ang tawag na to sa naa sa ubos is denominator. So we can identify nga ang denominator niya if dili gani siya parehas, so magpasabot ana dissimilar fraction na siya. So kung nakay 3 og 6 nga denominator, so we need to change this one into similar nga fractions. So sao na to? So natay 2/3 ug 2/6. So ang atong buhaton kay kuhaon na tong denominator sa duha, so natay 3 and 6. So we need to use nga method, continuous division. Di ba? Continuous division. Okay. We need ato ning ipaabot nga maabot na siya og 1 kanang 3 ug 6. Atong goal is maabot na siya og 1. Okay. So, let's start. So unsa man ang pinakaubos nga factor nga ato magamit ani? So nga pinakaubos ka factor or prime factor mainly. Okay, so we have 2. So 2 lang, di mo ang pen. Ano din na siya magi? Okay, erase. Okay, so we have 2. Anong 2 man? Tungod kay na ay 6. 'Di ba kung i-list na to ang mga prime factor is katutong mga numbers nga walay factor. Example, 2, 'di ba? Unsay factor sa 2? 2 and 1 lang. 2 and itself, 1 and itself. So 3, no, ang 4 is naa. Ang factor sa 4 is 2. 3, 5,
7, 11. Okay, so muna and so on. Muna ang mga prime factors na to. So magsugod na sa pinakaubos, which is 2. No. This 6 divided 2 is bilang 6 divided 2, it's 3. Kini kay 3 gihapon, kini man pwede. Up until kini 3 dere. So 3 divided 3 is 1 and 3 divided 3 is 1. So i-multiply nato nindo ha. 2 times 3 is equal to pila? 6. So ang atong 6 mo na atong mahimo nga new nato nga denominator. So may tabo natay equal to 6. Okay? So ato nang i-erase ng uban diri kay para natay space. Space. Okay. So natay 6 no. So ang 6 nato, 6 divide 3 pila man? Okay, divide nato diri tapos i-times nato sa numerator. 6 divide 3 pila? 2. Okay, very good. So 2 times 2 is equal to 4. Okay. 6 divide 6. Kini na punta ha. Punta tong plus diri. 6 divide 6 pila? Okay, very good. 1 times 2. Yes, it's 2. So may tabo na natay 4 plus 2 is equal to 6. Copy lang nato ang denominator which is 6. So may tabo 6 divide 6 is equal to pila man ang 6 divide 6? Pila kaya? Kasi maka answer. Okay, 6 divide 6 is equal to 1. So ang 1 is the answer. So in other words, ang whole number can be expressed also as a rational or tawagan ni fractions. Okay. Questions? Nasabtan na. So feel free to repeat the video kung wala nasabtan. Okay, another example. So ito example line ha. So nakay what if minus 1/4 minus 2/3 is equal to blank. So we need to find sa paon sa natong denominator duha. So 4 and 3. So may tabo tong pinakauna nga prime number or prime factor is 2. So 4 divide 2 it's 2. 3 divide 2 cannot be. So 3 lang siya dira. So we need to express this one nga maabot siya 1. Okay, so 2 na po diri and 1 diri kini 3 gihapon. So kung dili naman pwede yan 2, move forward ta sa 3. Okay? So 1 divide 3 is 1 diri gihapon dira kini kay 1. Okay? So may tabo 2 times 2 pila? 4 times 3 it's 12. Okay, ang 12 ang atong 12 ang atong tawag og LCD. Okay? So may tabo lang. Okay, nanatay 12 diri. No, hindi na mali ang nasulat. Okay, diri over 12. So 12 divide 4 pila man? 3. Very good. Times 1. Okay, it's 3. Minus 12 divide 3. 4 times 2, it's 8. Okay. So 3 minus 8 is equal to pila ganin 3 minus 8? Okay. As you can remember, basta gani dako ay copy sa nato ang kana denominator ha. 12. Okay. Ang tao na to, asang dako ang negative o ang positive? Or same maslag sign. First, identify sa nato kung same maslag sign. Okay. Ang sign sa 3 is positive. Sa 8 is negative. Very good. Okay, asay dako. So, di ba na ay, di ba siya same sign? So, buhaton, ang dako nga number, minusan nato sa gamay nga number. So, pila 8 minus 3, it's 5. I-copy din nato ang sign sa dako nga number. So, it's negative 5 over 12. Napay lowest term? Wala na. Okay. So, kung naay lowest term, kinahanglan nato siya express sa lowest term. If dili na, dira ra siya taman. Okay, nasabtan. Question. Sure, walay question. If you have questions, you can
You can message me. You can directly message me in my messenger account or pwede po sa GC. Okay, thank you very much for listening. And okay, before na ko malimtan, kini ang inyong task for today. So we have before ma-end at ang atong time, so you need to answer this one. A, B, C, D, E, and F. Okay? Kini muna ang task na to ha, task number 1. So A, B, C, D, E, and F. Okay? Bye-bye.